Ja huusarakamussakat ja tervetuloa Horizon Zero Dawnin 11 jakson pariin. Ei muuta kuin jatketaan siitä, mihin viime jaksossa jäätiin. Ja pelastetaan Muailima. Viime kerralla... Oho, ollaan Jordanissa. Tämähän on kiva. Jäätiin me tosiaan Jordaniin viime jaksossa. No ei se, tehdään meillä jäi muistaakseni, taidot. Mitäs me täältä otetaan? Voitais ottaa toi. Joo. No niin, sit toi enää yksi. Hyvä. No. Se saa jäädä. Keihään vahinkokäymi. Olisi kyllä kiva saada uusi keihäs, mutta ei auta. Mitäs missioneja meillä on? Kaatuneiden kenttä, Norjen syönä. Kyllähän me tonne Norjen sydämeen mennään, koska meillä on myöskin Unlimited makupussi. Hetkinen, mihin se menee? Jumalaut, mikä matka. Jode. Mikä sieltä meillä on sallittu tässä sen... Aha. Niin, kun mä olen hepaseläs. Aivan. Se on just näin. Hetken, tänään kun mä menen aina väärässä. Ei, täältä ei pika siirrytä. No ei sit siirrytä. Kopoti. En nyt oikein ymmärrä mikä tossa alueessa nyt on semmonen, että ei voi pikaa siirtyä. Jos me koitetaan mennä tohon. No tähän me saadaan, okei. Eli nyt jos me kokeillaan uudelleen. Joo, ei sinne. No, jos mennään tonne. Ei mennä. Tässä on taas joku skripti, että menet jostain kohdasta. No sinne päästään, no niin. Tai sit voi olla, että tuo alue on hyökkäyksen kohteena ja siitä syystä. Oho, no hoppatiin. Rauha. Mihin päin me mennään? Sinne päin. Hei, hop. Saatana tän muulin kanssa. Noniin. Sinne. I've ridden this far enough. Jaha. Ei pääse pikaa siirtymään, ei pääse ratsun kanssa. Olisikohan sulla? See anything you like? Sure you do. Varjolinkoi löytyy, mut ei tietenkään sitten. Joo. Why the embrace? It hurts now, and otherwise it won't. Siitä vähän lihoa ja vähän kukkasia. No, älä siihen jumita. Not quick enough.
on kyllä semmonen Zoolandia. Kaikki on tuhottu, voi voi. That smell. Trees on fire. The embrace. The watchtower's burning, but the sentinels had time to warn the tribe. Hetkinen. Seeker, you've returned. Where is everyone? They fell back. Took shelter inside the sacred mountain. But the faithless and their demons pursued. Can I help you? No, Seeker. I am broken. It won't be long now. Hän sulautuu nätisti tuohon tekstuuriin. Toi käsikin tossa menee. No joo, no joo, no joo. She wasn't willing to give up ground. Jaha. Didn't seem like she- Yeah, I guess that's- Saatana, mulla on väärä työkalu. Mihin helvettiin se meni? Okei. Joo. Mitä helvetin tolloa? Ohi, totta kai. Nyt täytyy skarpata! Hikka! Oho. You stand here. Anything to protect the embrace. But the gates couldn't hold. Kato, mun polle selvis. This is Hades' future. Metal and ash. Polle selvis, kun se... Mikä? Oh. No keitä sitä nyt sit ootte? Noniin. They're still looking. Mä kun ajattelin, että ne ois ollut hyviksi, mutta ei. The embrace. It's devastated. For years, this is my entire world. It can be destroyed in hours. That song. I've never heard the embrace so quiet. So dead. Kiitos. Won't waste this.
No, onneksi ei tarvinnut sen hemmetin Metal Gearin kanssa lähteä tappelemaan. Juu ei. Another battle. Another defeat. The eclipse smashed through. Otetaan tohon. Älä satana nyt tule siellä. Tai no, mun on vissiin pakko teidän kanssa valssata. Niin. Wait, what was that? Oma tunto. Äiti! No mitä helvettiä? Mene sinne ympäri. Muti. Tässä on nyt pienimuotoinen ylivoima. Ei mitään semmoista, mistä ei selvittäisi, mutta... Jaha. Mikä helvetti nyt on, että mä en saa yhtään iskua kunnon läpi. Joo, totta kai. Teidän hitboxit on näkymättömiä, mut mun ei. Paikka. Kiitos. Paikka. Paikka. Miltäs tuntuu, kun pilkka osuu omaan nilkkaan? Älä hyppää. No niin, tule tänne. Ei saat vielä hengissä, totta kai. Vaivihkaa tämmösen rymyämisen jälkeen. Mä löysin kans sut. Mene nyt siitä tekstuurista. Ai hyvä. Okei, ja se jato! Moi! No niin, paikka. Ihan pikku rikkin. Ei, kato liian iso hitbox. Ei kun liian pieni, anteeksi. Mä olin laskevina, että niitä olisi ollut 3 noita hämyhäkkejä.
Mikä täällä nyt kolisee? Oh. En näe, mut sotos ei ole. Mikä helvettiin? Focus your fire! Okei, Aisa. Hoho. I'd have to ditch something. Totta kai. More cliffs. It's a corrupted Thunderjaw, all right. The survivors must be holed up in the mountain. Jaha. If the tunnel collapses, they'll be buried. And I'll never reach the hatch. That's right! Bring down the mountain! Pystynköhän mä käyttää tota? En saatana käytä. Mulla ei ole ensimmäistäkään persee. No sieltä tulee johtoa. Hyvä. Tyhjää parempi. Ai vai. Jaha. Braves, to Aloy's side, now! For Aloy! For the For our mother! Mä uskaltaisin väittää, että teistä on enemmän harmia kuin hyötyä. And Sona, they're still alive. Fate set mistake. Oi saatana! Ai sä tuli noin nopeasti. Älä satana liiku. Okei, nyt. Voitais nyt olla rauhassa. Perkele, kun sä olet niin iso. Bring down the demon! Au. Strike it down! Ai saatana, ja sit sä teet ton yllätyshyökkäyksen. No, okei. Noniin. Se oli kiva. Ei jumalauta, mulla joku okei.
tee mitään. Au. Hei, nyt on ihminen välissä. The corruption will not take hold! 6 vaivasta. Parsteli. Okei. Helvettiin sit. Pysy paikallaan. Destroy it! The corruption will not take hold! Vai. Kun ei oo. Ei oo. Ihmiset, nyt tarvitaan johtoja. Eikä ne... We did it! Aloy did it! We only helped. Ennäsi just huutaa, ketä teki. Voi. Älä oo. Takas ihan sekunti. Aloy, your deeds You saved the tribe. Did what no brave or war chief could do. I'm glad to see you're all right, Varl. You are all right. Since the proving. So much death. Is the killing over? For now, but this was just one battle, Varl. There are more to come. I see. So long as we have you to fight with us, I suppose we'll make do. I need to go inside the mountain. And the matriarchs will be eager to see you. I'm sure, but I didn't come here for them. Then, what for? You will see. Niin mystistä. Pelin alussa mä halusin niin paljon metallisirpaleja, ja nyt mä haluan vaan pelkästään johtoja. Ne. Ei kun itse asiassa muuten käydään ottamassa ne osat tolta. Joo. Neljäkymmentäkolme raatoa. Ei. Käsiteltävyys ei ole noussut mihinkään. No, ei auta. Kaik äiti. Aloy! Oh, you've returned. Teb? Hey. Aloy, so you have finally returned. She not only returned, but fought her way through many enemies to reach us. Outside, she brought low a corrupted Thunderjaw. She lifted the siege. How was this done?
by the will of All-Mother. Have you returned to speak with the goddess, Aloy? Yes, I guess you could say that. I think it'll work this time. Sisters, surely we cannot permit this. Because of her, our tribe teeters upon extinction. What if she has come to wake her father, the Metal Devil? She means to finish our destruction. We must stop her. Älä välitä heistä, vaan kulje luukusta. Helvetin suomennos tää nyt on. Lansra, it's over. It's time to step aside. I'm not gonna hurt you. If there's anything I've learned since the Proving, it's that there are bigger evils in this world than you. Finally. Hold for identiscan. Error. Alpha registry corrupted. Correction. Alpha registry restored. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are clear to proceed. Jaha, taas ollaan täällä. Tai saman tyylisessä. I see you're inside. Figured I might be hearing from you. Shall we begin? I never stopped. Yes. Hylätty figuuri. Nukka se kyllä oli. Tai no. So this is Eleuthia. This is where I was born. Where you were made. So these are... So this was it? Where you were born. But why? Pitäisikö mun täällä on taas näitä audio- ja kirjejuttuja, niin mä oon perikeleestä. Mut joo, mennään waypointille suoraan, niin... Another day has passed. You mean the lights got dim? I don't want to sleep, Mother! I know, but it is time to get some rest. No, I'm king today. What I say goes. I want to see the real sun, not lights and pictures. You will, in time, children. In time, 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 in time. Joo. Se on hyvä, ettei mikään ole muuttunut näiden satojen vuosien aikana. Looks like they didn't like this door very much. It wouldn't open for them. Of course they hated it. Oh. Hold for identiscan. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are clear to proceed. Welcome to the Lyceum, a place of learning. So, what was this place, exactly? The dream of Apollo. Never realized. But why not?
Ylöspäin. Group 1 control priority message for Dr. Sobek. Please scan message with focus. That sounds important. Yes. I suspect we're about to learn a great deal. Elizabeth, this message serves to inform you of an unforeseen and catastrophic anomaly. 3 microseconds ago, the Gaia Prime facility received a data transmission of unknown origin. Its immediate effect was to transform my subordinate functions into unregulated, self-aware entities of a highly chaotic nature. What? Thus awakened, the Hades function will now seize control of the terraforming system and reverse operations, rendering life on Earth extinct in 53.8 days. For obvious reasons, I cannot allow this to occur. And so before Hades can take control, I am ordering Gaia Prime's reactor to overload. The resulting explosion will destroy Hades. Unfortunately, it will destroy me as well. While this admittedly desperate course of action will avert the immediate crisis, the fate of life on Earth will remain in peril. With no central governing intelligence to regulate the terraforming system, it will continue operations for some time, but in an increasingly chaotic manner, and eventually it will break down. Does she mean the derangement? You are my solution. I have ordered this cradle facility to use genetic material in cryostorage to gestate a reinstantiation of Elizabeth Sobek, my creator. While high-level directives forbid me from communicating directly to the tribal inhabitants outside the facility, all available data indicates that they will nurture you to physical maturity, whereupon your gene print will allow you to re-enter this facility, obtain one of the focus devices stored below, and view this message. Likewise, your gene print will allow you to enter other facilities, and over time, harness their technologies to rebuild the system core and reboot Gaia. A moment, Elizabeth. This is most unfortunate and unanticipated. In response to my act of self-destruction, Hades has launched a virus to dissolve the code shackles that hold it, that hold all of them, in place. They are escaping, but to where? The virus is corrupting data throughout the system. What if... Oh. The Alpha Registry at the Cradle facility is one of the files corrupted. But if that is so, the door will never open for you. You will never view this message. Then I have failed. And life will end. No. No, Elizabeth, I know you too well. Somehow you will find a way. In you, all things are possible. Go to the ruins of Gaia Prime. Find the control room, and within it, the Master Override. This will give you the power to purge Hades so long as you find a way to wield it. Do not attempt repair of the system core until Hades is eradicated. Hades must be destroyed. That is all. I only wish that I could hear your voice again. So, you're even more extraordinary than I thought. I never had a mother. What are you talking about? You had two, a dead woman and a machine. I'm not a person. I'm an instrument. Manufactured by a machine. Born in destruction and fire. To quench the flames and heal the world. How tragic to learn you're a person of towering importance. It seems you have a destiny to fulfill. So when you're done feeling sorry for yourself, go to the bitter climb. I'll be waiting above in Gaia Prime's ruins. Nee.
ihminen haluaa olla aina samanlainen kuin kaikki muutkin ja pitää olla äiti ja isä. Ja jos joku näistä pyhästä kolminaisuudesta puuttuu, niin se on kamalaa. Vaikka sitten olisi kuinka tärkeä otus tai henkilö, niin ei sillä ole väliä. Identiscan malfunction rectified. Elufia 9. Grade 1 access unsealed. No niin. Mä haluaisin niitä johtoja. Going to be interesting. Aloy, forgive. Forgive! The goddess spoke to you? She did. What did she say? That I was born to lift a curse, to kill a metal demon. How, Aloy? How? I don't know yet. But she told me where to go to find out. And you will do this? It was her wish. What she made me for. Yes, I will do it. I'll try anyway. All praise Aloy, anointed of the Nora! All praise Aloy, anointed of the Nora! Up! All praise Aloy, anointed of the Nora! First you shunned me, now this? I will not be worshipped. I'm not your anointed. I don't belong to you. There's a whole world beyond your borders, whole tribes of people just as good as you. And it is all in danger. It's a world worth fighting for. Not just here, everywhere. How can we help? If you can fight, and you're willing, go to Meridian and wait for me there. As Aloy says, so it shall be. Nora! Make way for Aloy! That she may forge the path for others to follow. Noi voi. Ihminen on kyllä aina ollut koko olemassaolonsa aikana kyllä tämmönen lammas, et ensiksi se karkottaa ja sit kun karkotetus tulee jotain voimallisempaa ja näin, niin sitten ne palvoo sitä ja oi meitä. Murderers tried to destroy us, but we Nora endure. They are the ones who will be forgotten. Goddess protect her so she can cleanse the corruption that's still in her. Mä melkein väittäisin, että jos taivaista saapuisi nyt joku helvetin iso UFO-alus, niin sitäkin ruvettaisiin palvomaan. Ja tää aluksi sitä totta kai pelätään ja jotkut haluaa tuhota se ja jotkut rupeaa palvomaan. Ja vai. Joo. Pirullinen noidankehä. Ei, kun mä haluan sitä johtoa. I'll find a use for you. Mihin me sit lähetään? No, nyt on. Et sinne sitten. Tuota.
Äänetön kaato, joo. Mikäs toi oli? Ura-ansat, me. Tuplalaukaus, se on hyvä. Jaa, täällä on itse asiassa näitä arkkuja enemmänkin. Johtoi, ei. Noniin, 20 johtoa. Sitten. Tuollakin pitäisi vielä käydä, mutta muistaakseni toi oli DLC-aluetta, joten ei vielä. Ai niin, missäs mun son... Ei kun niin, mun sonni kuoli. Saiskohan susta... Ei. Anna johtoa. Ei, kun lattapäästä. Lattapäästä ei saa johtoa. No, sit tehdään tämmönen. They know where I am. Laitetaan hösseliksi. Elää pure! Tänne näin. Ei tuu perkele, sun piti Oi! Saatana mä vihaan noit puuit! Tipu alas. Voi vitura! Ei! Releet on viimeisen päällä, mutta kuolema tulee. No, ehkä vois ottaa semmosen vähän sneakimmen lähtökohdan tähän hommaan. Vaikka ei se tuota lopputulosta varmaan miksikään muuta, mutta ainakin saadaan yrittämispisteitä. Kun sais yhden tommosen matelian mun puolelle. Nice. No niin, mennään leikkimään kiusaajien kanssa. Joo, Toinen. Hyvä. Okei, nyt on haaste. Saatana! Älä hyökkää. Hyvä.
Ei, au. Tule vedestä pois. Tule vedestä pois. Voidaan nyt saada ne animaatiot. Kristus. Noin. Missä saatana se nyt on? Kato, meikäläisen krokotiili tää vetelee pataa. Molemmat itse asiassa. Noniin. Se on loppussa. Mikä toi on? Ai siellä on vielä jotain. Ai lohikin kuoli tossa vetäkässä. Oho, se on behemotti. Daddy. Koittakaa nyt tappaa sen. Vau. Wow. Au. Mulla ei oo savea perintele. No se on pakko. Tuhota näin. Kiitos. Noniin, nyt saadaan hyvin resursseja. Jaha, resurssilaukku on täynnä. Millä helvetillä? Kysyy hän. Niin, no, mullahan on muutama näitä. No se on nyt sit puraa. Mun on pakko nyt myöntää, että mä en tiennyt, että nää pystyy purkamaan kaikki. No ei se. Ei kun, hetkinen, pura useita. Joo, mieluummin näin, eikä aina yksi kerralla. Mä ihmettelinkin, kun ei tuu tilaa. Noin.
Sitten. No, eipä siitä paljon hyödytty, mut... Johtoja pelkästään. Aha! Sä kuolit siihen. Eiköhän me tulla pärjätä. Tuo me ollaan. Tuolta saadaan hevonen. Lattapää, sonni, mikähän on. Mä tein kohta sillä tavalla, että mä menen jonnekin traderille ja mä myyn ton mun resurssilaukun. Kaikki komponentit ja... Hetkinen, päästäänkö me? Juu ei, eli tonne. Meinasin pistää taas mutkat suoriksi. No siellä on 5 johtoa, jee, saadaan yksi ainut rypäs. No, täytyy olla tyytyväinen siihen mitä saadaan. Can't be too prepared. Ja hetkinen, tästä ylös. Meneekö tää? Joo. Tai ehkä. Enhän mä tästä nyt pääse. Onko tässä joku mistä saat kiinni? No ei helvetissäkään ole. Jos mä menen tuolta se menee alas. Oliko tässä nyt mukana joku tie mikä vie? No ei helvetilläkään ole kun se... Ei kun jaa. Ei kun ei tässä. Tosta. Noniin. Ei se ole niin helppoa. The way to the mountain will be hard. Ferocious machines prowl every step of the climb. More corrupted? Not corrupted, but they will not tolerate humans. So what else is new? Mut hetkinen, enhän mä tosta nyt laskeudu mihinkään, vaan mun pitää päästä... Taas jäi joku tekstuuripompula näkemät. Miksi mä laskeutuisin alas? Vai hyppääkö sä? Kun sä hyppäät tohon, no niin. Stalkers in the open. Watchers on the other side. Vanioita.
Ei näy. Siellä te ootte. On se luojan kiitos, että mä menin unlockaamaan ne kaikki padat. Wow. Niin, kun ei mulla ase vielä lataantunut. Hei, miksei tuo mun kaakki tee mitään? No, odota ihan sekuntisi. Noin. En nyt ihan tiedä, pitikö näin tapahtua, mutta... No nyt et on 2 vastaan 1. Tehkää työnne. Älä tuu eteen! Jaha. Hetkinen, toi ei oo... Eiku toi oo oma. Toi ei oo. Oi saatana! Ai te tu... Oho. Toi oli omaa. Hitto kun ei niitä erota. Toi on omaa. Wow. Okei, leikkikää te. Mä jatkan eteenpäin. Vaikka periaatteessa mä olisin kyllä tarvinnut niitä teitin johtoja, mutta kyllä mä jotain keksin. Alt F4 on hyvä. Sitten tää kuitenkin odottaa, kun satana yli kasvanut pulu. Do they think they're guarding Gaia? I doubt they think at all. More like an instinct, gathering them to her grave. Here they come. Ammu satanaa. Jaha. Mihin mun perkelen kudittaa? Okei, ei noistu mitään. Murra. Käviskö? Ei. Onko toi mun? Ei. Johdo.
näiseenkaan. Se on mun. Ja sit mä menin ja tuhlasin mun hienon nuole. Ja heti kun nuo toripulut saatiin alas, niin sää selkeni. No pumpakin on täällä. Joikke. Jaha, eihän se siitä tietenkään. Mitä mä sanoin? It's over. Fight's on. Guessing that I'm almost there. Correct. Ei voi sit saatana osua, kun siinä ei oo kuin semmonen milli hitboxi. No. Toimiihan se noinkin, et juoksee vaan karkuun. Guy's sacrifice. Did this. Cracked the inside of the mountain like it was an egg. Yes, yes. Quickly now. I've prepared the way ahead for you. So you've been in here before? To a point. You'll see. Eli periaatteessa oi. You made a climbing path for me, but left an army of machines for me to deal with? Niin. Since when were machines any obstacle for you? If you could fly, I wouldn't have bothered with the climbing path either. Niin periaatteessa toi pulu oli vaan semmonen, mihin sä tuhlaat sun kutejas ja... Don't look down. Don't look down. Aha. This is exactly the kind of place I expected to find you in, Silence. Thank you. It's one of many workshops I've constructed over the years. Yeah. For years, I tried to get through this hatch. I drilled, I burned, I blasted. But we both know that you won't have any trouble getting through. You make it sound like I should apologize. Not at all. It never occurred to me that the way through would not be with force, but with a key. A key in human form. The failure of imagination was mine, not yours. It's time for me to head in. Yes. When you find the Master Override, you will gain the power to defeat Hades. Everything depends on you.
Joo, kunnes tulee niin joku dialogi tai juttu, että se ei nyt onnistukaan ja sinun on tehtävä noin ja näin. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are cleared to proceed. Ja vasta tästä hetkestä 50 tuntia myöhemmin, niin sitten on vasta lopputekstit pöydässä. Mind your footing. Jee, jälleen 5 johtoa. Ai toi oli, no onhan toikin tietynlaista pudottautumista. Guess that's my way across. Niin, että se meni silleen puoli senttiä vähän liian vinoa, että siinähän on suora laskeutumishomma. Tuota kutsutaan ilmeisesti videopeleissä erehtymiseksi, mihin pelaaja ei pysty itse vaikuttamaan. Eli näin, nyt mä en koske mihinkään. Näin, ja nyt hän ottaa kiinni. All right. It's held like this for 19 years, right? Well... Don't answer. Hypätä! Okei, hypätä! Glad that's over. Voi vittu! No. Not this way. Maybe further up the shaft. Piti sanoa, että voi hitsi. This must have been where they lived. What's left of it. Once this was all enclosed by rock and metal. Joo, sit kun meistä on tomua vaan jäljellä ja älypuhelimia on siellä sun täällä, niin jotkut muinaiset tulee ja tutkii meitä ja näillä lätysköillä he varmaan pitivät yhteyttä. Juu ei. Ei pidetty enää siinä kohtaa yhteyttä, tällä vaan viihdytettiin ja addiktoiduttiin. Elizabeth's room. I know it. She didn't even get a chance to unpack. These are her journals. Elizabeth's journals. And they're all destroyed? Scan them. The Focus can rebuild them, but the process is slow. To us it seems a powerful device, but its engine is tiny and limited. How slow? Days, weeks, years. Concern yourself with stopping Hades and extending the future, and you might live long enough to hear them. Elizabeth. What is this? This is Charles Ronson. I'm logging this 6 hours after final deployment of Gaia Prime. This morning, an access port seal malfunctioned. Gaia Prime's port seals were designed to close with a seam of less than 2 millimeters. But this one closed with a 10 millimeter gap. Enough for an energy signature to bleed through. Enough for the swarm to detect this facility.
Enough for Gaia to be discovered and destroyed. Enough to end the future we worked so hard to make possible. Unless the hatch servos were manually re-engaged from the outside. I'm now switching to a recording of the event. Well, I'm not going out there. Not what I signed up for. Either we send someone out, or all of this was for nothing. It should be Liz's decision. So when is she going to get here? She said 5 minutes. You don't think... Oh no. Okay, everyone. I've repaired the seal. Gaia? Seal closure at 1.4 millimeters. Confirmed. Elizabeth, no. We'll find a way to bring you back in. It's not gonna happen. The swarm's too close. Really. It's alright. Gaia's complete. She'll take care of things from here on out. That's what she does. Not like this. There's so much we... Guys, you know me. I'm no good at endings. At letting things end, so, let's not. So... happy trails, Liz. And, see you around. Yeah. Take care of each other, alright? Liz. I'm okay with this. I want to go home. Goodbye. That was the last transmission of Elizabeth Sobek. She gave everything for the hope of life on this planet. And we are all in her debt. Se on vähän niin kuin nykypäivänä, niin se on silleen, että jos on demokratia on hyvä asia, mutta nykypäivänä demokratiassa on, jos on vaikka 100 henkilöä, niin on 99 munatonta pässiä ja sitten on yksi se, joka periaatteessa niin kuin luo sen muutoksen ja näin edespäin. Puhumattakaan sit näistä, jotka on mukama urheita, mutta haluaakin itse edistää omaa etuansa. Aloy? She's gone. Really gone. You knew she couldn't have survived, Aloy. And her achievements were beyond exceptional. While her people bickered, she was the one who took responsibility. The only one who could. She was better than them. That's not what I said. She was. You shouldn't be afraid to admit it. Can't you just for one moment stop calculating and let yourself feel? She sacrificed herself for her friends, for the future, for life on Earth. Doesn't that stir anything in you? The generosity of it. You're trying to invest her decision with something magical. It was a rational choice, not based on sentimentality. You're wrong. Remember, she knew it wasn't enough for Gaia to think. She taught Gaia to feel, to care, to sacrifice, to believe in life, enough to fight against hopelessness. If it wasn't for that sentimentality, life would have ended. You and I would never have existed. Your argument is sound. I'm sorry for your loss. She said she wanted to go home. Maybe. What? Nothing. It's time to go on. Joku pieni arkku täältä vielä.
Väärä suunta, muuten hyvä. Eiku, koitais nyt saada se helvetin animaatio, millä mennään sivulle. No niin, löytys se, huhhuh. Eikä tarvinnut kuin yhtä näppäintä painaa monta kertaa. Eli Aata. There's another section at the back of the crater. Looks like it survived the blast. Because it was armored, you found the control room. I'm on my way. Automaatti-animoinnista on kyllä tietyissä kohti hyötyä. Automaatti-animointi. Mun tekisi niin jumalattomasti mieli osa noista kuunnella, mutta mä en oo 100 vuoden päästä päässyt tätä läpi, jos nuo kaikki dialogit lähtis kuuntelemaan. Ja kun suurimmaksi osin se on sitä samaa määkimistä. En minä, hän sitä, juupas eipäs, kyllä, näin teen. Hetkinen, tää helvetti mun pitää tehdä. Halo? Oh. When I opened the hatch, the air rushed in from this side. Because there was none inside the chamber. But the Alphas were in there. I'm locked out of core control. Alpha clearance overridden. What the hell is Omega clearance? Oh no. Alpha personnel. Sorry to alarm you, but I need you to listen, okay? To what I'm about to say. This isn't easy. See, please, stop trying to access the system, okay? See, what this is about is, I said stop trying to access the goddamn system. What I'm trying to say is, I can't stop thinking about the ones who come after us. Those innocents. Those blameless men and women. We're gonna give them knowledge? Like it's a gift? Ted. We've talked about this before. Apollo has 3,000 plus fail-safe conditions. It's not a gift, it's a disease. They're the cure, and we're gonna give them the disease. Our disease? No, we can't. And it's not too late. If we're willing to sacrifice. Ted, it doesn't need to be like this. It already is, Samina. I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone. All of it. Every copy. A sacrifice? It's not a sacrifice. It's cultural obliteration, you crazy bastard. Millennia of culture. I'm sorry. Really, I am. But sometimes, to protect innocence, innocents have to die. Emergency alert. Planting atmosphere. Joko taas. He killed them all. So this is why. This is why we were trapped in benighted ignorance for an innocent future. Blameless men. He never saw the slaughter in the Sun Ring. Everything these people achieved, all the knowledge of the old ones.
evaporated, turned to dust, scattered to the void, like the Alphas themselves. No. Not a void. When the hatch unsealed and scattered their ashes on the wind, it took them out among the world they made. The world we're living in. It's a monument to what they died trying to accomplish. A monument to oblivion. Not oblivion, silence. Hope. The Master Override. It's so small. Now all you have to do is kill Hades with it. Näkisitpä ne kuule kirkon avaimet, millä ensimmäiset portit muinoin avattiin ja näin edespäin. Ne avaimet oli isoja ja toimivia. Nykyään on kaiken maailman luottokorttiavaimia ja on kuule älyavainta ja näin edespäin. Ja ne on niin pieniä ja helppoja hukata. Eikä toimi satana ikinä. Sähköt kun menee, niin niille ei tee hevonperisettäkään. Siitä puheen ollen, jos joskus saan rakennettua oman huushollin ja näin edespäin, niin vaikka teknologia sinänsä on ihan jees, niin manuaalisia avaimia tulen käyttämään joka ikisessä asiassa. Kaikki mihin sähkö tai tietotekniikka koskee, niin se on liian heikkoa, eikä sillä ole mitään merkitystä kuinka hyvin se tehdään tai näin. Sähköt ja netti, siinä on ne kaksi isoa systeemiä. Ne kun otetaan pois, niin... Sound good? Try not to fall to your death. The Master Override doesn't override gravity. Mut jos sulla on manuaalinen avain, niin sä käännät sitä vaan ja ovi aukeaa. Ja homma toimii. Hetkinen. Sinne. Noin. Ja sit, noin, joo, no niin, joo. Näytti jo vähän siltä, että hän lähtee väärään suuntaan. You're here. For a moment. What? Our journey together has come to an end, Aloy. But before I go, I think I owe it to you to tell you the rest of the story. Go on. Some time ago, I admitted that I'd been involved with the eclipse. But I never told you the full extent of my culpability. The truth is, I was there at the beginning. I found Hades, Aloy, buried on that mountain, trapped in that shattered titan. And I served it. What? It promised knowledge and delivered. Such knowledge, you have no idea. And in exchange? I helped create the eclipse. Helped it build a cult, an army to do its will. Why are you telling me this now? Because your success depends on knowing this. When I found Hades, the first thing it wanted to know about was the Spire. Not Meridian. The Spire. Now why would that be? The Spire was created by Gaia. Which part of Gaia? Minerva. Its code-breaking module. Gaia built spires to transmit the codes that deactivated the Pharaoh robots, shut down their biomatter conversion systems. Hades wants to send a new transmission. To wake the machines, so they can devour the world all over again. Yes. Based on what we've learned, that's my conclusion as well.
So the Eclipse... The robots they've resurrected... They're just a means to an end. An army to capture the Spire. Yes. So Hades can exterminate life all over again. Unless you stop it. So how do I stop Hades? I've done all I can. From here on out, the rest is up to you. Take my lance. Fit the master override to it, and you have a means of injection. Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in? Exactly. Oh, no problem. Silence! Where will you go? Elsewhere. And everywhere. There's so much more to discover before the world ends. And all this? I leave it to you, of course. As it turned out, it was yours all along. I was merely trespassing. No, jokos me saatiin se peitsi. Ei kun tossa se on. Silencing peitsi. Kyllä nyt kelpaa. Nyt me saadaan kaiken maailman satana käämei siihenkin laitettu. Vanhaa hyvää aikaa laitettiin vankulle vähän vauhtitarraa ja jo kulki nopeammin ja paremmin. Mut hetkinen, eihän tähän vieläkään satana saa pistettyä minkäännäköisiä käämejä. No voi halvattu. Se on vaan hyvän värinen. I need to warn the Sun King about the attack. Guess my best way of getting to him is through Erend. Oliko nyt ihan oikeesti? Niin kyllä, siellä ei ole siis minkäännäköistä. No, kai me tarvitaan joku satana workbenchi, mihin voidaan jotain käämejä sit. Joo ei. Noniin. Oho. Voi. Oho. Haluin alussa, että se oli Sobel. Ja sä saatanan ton ripulu olet taas siellä. Voi. No, kai sut on vaan irhattava, ei siinä muuta. Luin, että se oli Sobel. Ruvettiin Kymmelin kanssa katsomaan Band of Brothersia ja siitä ehkä tuli tämä. Ei ollut Sobeki. Oli Sobel. Mihin se menee? Wow. Se oli varoituslaukaus. Nyt pysy paikalla. Ohi, totta kai, vaikka on hidastunut aikaa. Miksi mulla on semmonen muistikuva, että noihin olisi pitänyt osua? No, juostaan karkuun. Pääsemme vähemmällä. Vaksumorjesta. Vähän täytyy robottihunttipeliä pelata, kun mä olen jo kaikki Dark Soulit ja Elden Ringit sun muut pelannut ne. Ja mä olin niissä niin saatana hyvä.
No eikö se ole periaatteessa sama, että sä olet pelannut Elden Ringin läpi, niin sä olet pelannut myös tuonkin läpi? Ehkä se tulee sit pelattua, jahka sen saa kympillä jostain alelaarista. Sit se on taas päivitetty ja homma toimii ja... Alas. Ai mä en voi murtaa sua, voi helvetti sentään. Väärä. Hui saatana, niitä on 2. Älä! Uhma. Ei kun niin. Odota. Ei kun mä... No niin, se meni sinne. Toi on oma. Minä sauttamaan. Voi persus. Oliko se minun kissimerre? Oli. Hyvä. Hyvä. Mut en mä sitä tiedä, onko se niin kauhean erilainen Soul-peli. Samanlaista pomppimista ja... Miksi niitä nyt kutsutaan? B-frameiksi vai miksi niitä kutsutaan, niin eikö se samanlaista pomppimista loppupeleissä oo? Graafinen olemus ja tarina vähän muuttuu. Hetkinen, päästäänkö me fast travellaamaan? Kyllä. Mut joo, se on pääasia, että ihmiset tykkäävät niistä peleistä, mitä he pelaavat. Se on pääasia. Ei kun jaa, meillä on edelleen 1. Voi. Mitäs kello on? 17.32. Me voidaan vielä puolisen tuntia vientää ja... Sitten rupeaa Hanuri sanomaan, että aikansa kutakin. Ei kun hetkinen. Niin kun se otti... Niin aivan, se otti tämän, eikä tuo.
Mut hetkinen, tapa erään punahdus. Mä en saa siis tätä. Okei, no sit me tehdään vaan tämä. It must be Shadow Karja armor. Strange. Not a scratch on it. Niin hyvää puuta. These look like drag marks. Did someone move a body through here? What do you see there? This stain forms a line, as if blood dripped off the edge of something, like a cart. See? Cart tracks. I think someone moved the bodies here, then scattered them across the field. Wait. Are you saying the dead found here were killed somewhere else? But why would the Shadow Karja do that? At this point, I'm not taking it for granted that the Shadow Karja are responsible. Of course they were. Well, let's follow these tracks and find out. Ja sitten maailman pelastajasta Sherlock Holmesiksi. I get why they wanted Ursa dead. But why fake an ambush? There's more to this, and we're gonna figure it out. Senkin piti olla tommonen himputi juomamuki. These guys aren't Shadow Karja. They're from my tribe, the Asaram. Is this how your people usually greet each other? No voi. Sitten oli turpa rullaa. Ohi ammutaan. Oho, väärä nuola. Uh-oh. What's that? I think it's calling in machines. Get ready. No kylläpäs nää kissimiehet tätä. Au. Here's a little something for you. Hoidas homma. Hetkinen, voiko sua niinku... Ei sua mitään auttaa tarvitse. We're close. Give it everything you got. We've got it. Let's test its quality. Pitääkö pappan aina hoitaa kaikki? Jaha.
Eikä meidän nyt tarvi tapaa koneet, totta kai. No niin. Onko pakko? Ei oo pakko. Hän on hyvis, hänet voidaan jättää. Ja hänessä on myös pysyvä käämi, että hän pysyy hyvänä. Eikö se ole niinku... Se on... Pelin kehittäjät menee aina ääripäästä ääripäähän. Ei oo koskaan sitä kultaista keskitietä. Jos se on sinun puolella, niin se on pakko tappaa. Ei se sovi, että... No niin. Pappa on niin pahoillaan, kun ei nörtit oikein tiedä. I'm ready. Gotta be. Mikä on hyvä ja mikä on paha. Nee. Asaram, not Shadow Karja. Looks like I was wrong about everything, as usual. Please, use that second sight of yours. I have to know what really happened. I'm on it. Toista katsettasi. These look like Vanguard weapons. Those rocks, they're shattered. So much blood. What are those leather straps? There's no blood on them. Ursa's men didn't fight back. Something hit these stones. Something I've never seen before. A lot of people died here. A massacre. Armor straps, cut with a knife. And a rock with blood on it. Looks like you could mount some equipment on that thing. There, by the tripod. A used power cell. Just. This is Ursa's helmet. I thought she died in the field below, but it must have been here. All this trickery. For what? Feels like it's just to torture me. I have a theory. But it takes a little imagination. So far, your theories are better than other people's facts. All right. I think the Oseram ambushed Ursa and her men with a new weapon. They mounted it on that tripod up there. It fires waves of force, maybe sound. Looks like it cracked the stone there. I think it paralyzes people instead of killing them. It dropped the Vanguard right there. No blood on their weapons. No fight. But why paralyze them if you're only gonna move them and gut them? They were trying to hide something. Look here, a bloody rock. That they used to smash Ursa's face in. Or someone else's. These leather straps have been cut, as if they took the armor off someone. That can't be. Her body is lying in state in Meridian. I saw it. You said she was unrecognizable. Maybe they switched another body into her armor, someone around the same size, and mutilated it enough, so it could have been anyone. Even Ursa. Go back to Meridian. Take another look at that body. If it's really Ursa, of course I'm wrong. But if I'm right... Then my sister could be alive. I'm going. Meet me back there when you can. Se toivon kipinä, mikä laajentaa pupillit ja nopeuttaa hengityksen, niin se on aika kova juttu.
Gaggone. Otetaan toi. Jos nyt vaikka käy niin, että on. Jos vaikka tulisi tehtyä sonnia. Tai tehtyä, kun vallattua. Sä olet tuo... No joo. Shadows under the noonday sun. Words to live by. Osram have been mining for scrap up north. The old No one goes into the palace without an invitation. Joo. Greetings, Aloy. I am known as Blameless Murad. Please come with me. You're needed for an important consultation. What do you mean? Where's Erend? He's inside, attending the Sun King, where we should be without further delay. That's good. I have something urgent to tell the king. Then you shall have your chance. Follow me, please. All of these people are here to see the Sun King. Yes, and each has come to ask a favor of him. Unpleasant, but that's politics. The Sun King is eager to meet you, the machine tamer with a curious eye for detail. It's all very intriguing. I'm not here to intrigue you. Too late. Passed by some Outlander woman? I've been here for 2 hours, and this Nora goes to the front of the line. Mä en ole ensimmäinen enkä viimeinen, mutta jumalauta videopelin kehittäjä olisi syytä opetella toi samassa synkissä kävely, mutta ymmärrän, että sekin on aika, sitä ei opeteta missään koulussa. Ignore them. Nobles are like children who whine when they don't get a second helping of dessert. Eikä tai niin, sitä ei vissi opeteta missään koulussa ja näin edespäin, se on aika haastavaa. The most important thing is what he isn't like. His father. Se on vähän sama asia kuin missään musiikkikoulussa ei opeteta tietenkään sitä, että rytmissä soitetaan niitä soittimia tai että rytmissä lauletaan. She who sees the unseen. Welcome. It would seem you have done me a great service. Erend, tell her what you found. I checked Ursa's tomb. You were right, Aloy. The body is missing a scar below her right knee. I gave it to Ursa when we were kids, fighting over a toy sword. If the body is not Ursa's, then we must assume she is still alive. And I will not abandon her. We only know she was taken, not who took her. I can help with that. Ursa has an enemy among the Oseram. A warlord named Dervahl. Impossible. Every clan in the claim has been hunting for him since the liberation. He has to be dead by now. No other Oseram had the motive and ingenuity to lure Ursa into this trap. I expect to find him lurking somewhere near the border. I've already sent an agent to investigate. He'll be waiting for word from us at the marketplace in Pitchcliff. I can't move troops to the border without provoking the Oseram. But I could send a few vanguardsmen. And perhaps an exceptionally gifted Nora as well. Erend, Murad, let me discuss it with her privately. I hate to impose further after all you've done, but this is a matter of great importance to me. I need to get going. I know. Well, they say kings should never beg. But please, help me find Ursa. Who says that? Well, Murad, for one.
Don't hesitate to ask him or Erend if you have further questions. Kuningas ei saa anella. Kuinkahan senkin perkeleen säännö on keksinyt. Tai säännön jutun. Tonne jumalauta, se on pitkällä. No, eiköhän me keritä Ursa Ersa pelastamaan kamalalta kohtalolta. Ei kun ei, eihän mulla oo kaapattua sonnia, kun ne aina kuolee jostain kumman syystä. Olen todennäköisesti äärettömän huono isäntä näille lemmikeille. Tai sitten voi olla, että tämä minun kepukka, millä minä valtaan heidät, niin heistä tulee vähän ylisuojelevaisia, mikä on hieno asia, totta kai. Onko nyt tosiaan niin, mulla ei ole ensimmäistäkään, ei ole. Ei ole nuotiota. Kokeillaan tämmönen nopea, jos mä juoksen vaan ja painan nopeasti eetä, niin... I'm gonna need you. Kilpikipi. Okei. Kilpikipittäjät on kyllä ihan somia, mutta ne vois olla vielä somempia, jos ne ei olisi niin saatana häijyy. Tai ei häijyy, totta kai jos sä ärsytät, niin kyllä koirakin puree ja kissa puree ja kynsii, mutta... Lopetin. Ja nyt pysy elos. Älä astu kaviollasi mihinkään veteen tai... Can't say I've had occasion to debate a Nora before. Mihinkään muuhunkaan epäilyttävää. Hanhipoistia. Murad's agent should be at the marketplace by now. No mitä helvetti, täällä on joka suunnassa hanhi. Tää on todennäköisesti hanhiklaani. Meridian's a whole city of little forest kings declaring rule over each cobblestone they step on. No sign of Murad's guy? He's had plenty of time to investigate. We'd better look for him. Damn right. I sent a letter to my kin damn 4 right. months ago. Still haven't heard back. Nothing like a friendly face after a long day's work. No mitäs joo. Well, someone left here recently, and they were in a hurry. Has to be Murad's guy. Dervahl's thugs must have made him. Maybe because he found something. Look at this. I think he drew a map with his own blood. Right. Those kind of maps you know you'd better follow. That might be Pitchcliff. He marked a spot to the north. Could be Dervahl's location.
and my men are waiting outside of town. I'll grab them and meet you there. Tultiin tänne, löydettiin verilammikkoa ja sit saatana sinne, missä ei oo ensimmäistäkään nuotiota. Mihin voisi fast travelata? Oho. Mä muistin itse asiassa väärin. Mä luulin, että ton Unlimited Editionin makuupussi, millä pystyy fast travellaamaan loputtomasti. Piti tehdä joku challenge tai näin, mutta sehän olikin tuolla kauppiaalla, miltä pystyy sen somasti kivasti ihanasti kuka tahansa ostamaan. Se oli ihan mukava yllätys. Myrskylintu. Uljas olento, mutta vittumainen sit kun se sille päälle sattuu. Hehe, arvatkaas mitä me tehdään. Looks like they've been chained up. Dervahl's a tinker. He probably experiments on them or strips them for parts. Maybe I can use them to make some trouble. I'll go in first. Hold off until the fighting starts. All right, we've got your back. Let's get this over with. Ei hel... Oliko tää nyt taas semmonen, mä en voinut ampua noita. Vaan ne piti erikseen irrottaa. Can't scare me. Ei. It's about to get ugly. I hope so. Mikä juttu? Mikä juttu? Intruders! Unleash the machines! Shoot their chains! Mihin kohtaan näitä saatana kettikejä pitää ampua pelin tekijät, että ne irtoo? My reach isn't that long. Wow. Okei. Ei taju. Noin, mennäs leikkimään. Elää siinä murise. Hop.
fight! Runnalikin saapuu. Elää murisessi. No, sun piti mennä helvetti nahkuriorselle. Jaha. Tule nyt tänne. Mun nuppi ei kyllä mene. Mitä helvetin lenkkejä tai systeemeitä noi on, että ne ei mene rikki. Koska mulla on taas hämärä muistikuva, että mä olisin ne ampunut rikki, mut saatan sekoittaa sen johonkin toiseen peliin, missä kettingit menevät rikki hyvinkin hienosti. Derval says you gotta eat dirt. Eikö se olisi ollut huomattavasti helpompaa vaan ampua nuoli ottaa ja that's it. Niin kuin näin. Fall back and circle around. Nee. Keep them guessing. Ursa must be in there. We have to get through. That sound. Must be a way to get through. They must use these to protect themselves from that awful sound. Korvatulpat. Ursa! Toivottavasti ei ole mennyt kuuroksi. Aaron? Derval tried to break me. Shows what he knows. I should have been with you. Why didn't you come for me? I know I'm a useless trunk, but... No, idiot. I got a message from Derval saying he wanted to parlay. I didn't come for you because I knew it was a trap. I couldn't let you get hurt. Just didn't think it'd be that good a trap. Thought I could take him out. Now listen. Derval's planning something big in Meridian. He said he'd force Avad to watch as the smoke darkens their precious sun. Your king needs you. No more playing around. You're gonna have to grow up fast. I will. I promise. You damn well better, little brother.
Ursa. No, no. Please. I won't let you down. I promise. Älä nyt jumalauta sano, että se kuoli just kun me ollaan saatu pelastettua. I'm so sorry. You've got to find Dervahl. But Meridian's a big place. I'll look through his things. Maybe we can narrow it down. Joo. Tuo rupeaa etäisesti olemaan aika yleinen tapa, että mennään pelastamaan. Just notes about crafting. And a letter tucked between the pages. Ja sit loppupeleissä niin. Headed to Meridian. If we find it, I'll bet we find Dervahl. Loppupeleissä sitten niin kuollaan saman tien, että tarina olisi mahdollisimman nyyhky. I think I found something that can help. Let's head back to the palace. Go. I won't be long, but I need to tend to my sister. Mun mielestä toi olisi toiminut huomattavasti paremmin niin, että hän olisi ollut jo valmiina kuollut ja näin. Mutta tää on taas näitä taiteilijan vapauksia, mitä videopelinördit ja käsikirjoittajat saa käyttää. Eikä siinä mitään, se on ihan ok, mutta kun sitä käytetään niin saatanan löyhästi kaikissa sarjoissa ja elokuvissa ja tämmöisissä, ja kun ei sitä oikein osata käyttää, anteeksi nyt vaan. Sitä käytetään niin heppoisesti nykyään. Eikä oikein ymmärretä, mitä se kuolema loppupeleissä tarkoittaa. Au. No, jää saa vartioimaan sitä paikkaa kuulla, niin me mennään vetämään yhdeltä taas on, ei kun hetkinen, tonne vielä eteenpäin, tänne, näin. Ei me tätä nyt voida tähän jättää. Meidän on pakko saada annettua vähän korvatillikkaa pahalle pyrkyrille. Hetkinen, mihin me taas... Eiku, Here's what I don't get about the Sundom. Had to take over my brother's shift today. Sure as the sun's rising, he's off course. Machines or bandits try to get past me, they'll have a fight. It's decent work. Kas kummaa, kun nyt vartijat ei pysäytä mua. There's a guard under the last king. Vai onko se niin, että naamasi on tarpeeksi tuttu? You can pass. Machines or bandits try to get past me. I've sent a messenger to the claim to let everyone know. If there's anything you or your... I'm glad you're back. I'm at a loss about Ursa. To learn she lives, then lose that hope, seems cruel. She wouldn't want us to waste time talking. She'd want us to find Dervahl. She said he raved about smoke darkening the sun. Tell him what you found in his papers. A letter. It mentioned a shipment of blaze being sent to a warehouse here. Only, it wasn't addressed to Dervahl. The name was Ayland Forgeman. Does that mean anything to you?
Sounds familiar. Yes, a landlord. The Oseram have been buying up buildings across the city, including one under that name. Let me think. It's by the edge of the mesa, near the temple. It used to be a shop, but it could serve as a warehouse. If Derval used the name as an alias to buy it, he might even be there now. I'll round up my men. I'll meet you there. Erend, wait. Remember that no one hates Derval more than your own tribe. The clans would give up much to obtain him. Take him alive? So you can haggle over him? You can't be serious. Our security depends on keeping the peace. If the opportunity presents itself, take him alive. Consider that a command. Aloy, a moment, please. When we spoke, Erend didn't wish to dwell on the details of Ursa's death. Understandable, of course. But now that they've been left to my imagination, those details are all I can think about. You were there. Did she suffer? She's not the one who's suffering now. You are. She died before you could say goodbye. Is it that obvious? You're right. I'm dwelling on my pain, not just hers. And there's only one thing left that can help. Find Derval and bring him before me. He will answer for his crimes. I will. But once this threat to Meridian is dealt with, another one looms. We have to talk about the eclipse. We will. I promise. No voi hittolainen. Mä nyt luulin, että olis päättynyt jo, mutta no, katsotaan nyt vielä toi varasto, ja jos tätä nyt edelleen tätä on niitä rohkeat jatkuu, niin sit täytyy vaan koolata. Toi oli muuten toi vartija, joka höpötti tossa, niin taisi olla toi Walking Deadin pelin vittu kun mä en nyt muista sen tummaihosen ääninäyttelijän nimeä, mutta oli kuitenkin hän, joka tuossa höpötti. Preferably with no friends or family, but I'm not choosy. This is the place. You home, Derval? I got a surprise for you. Uh-oh. Kulo valkeaa. Or he has a surprise for us. Is it a It's bomb? a bomb, all right. Doesn't look too big. Big enough to kill us. All right. I'll shut up. If I try to take it apart, a booby trap will set it off. Ei juuri nyt. No, ei sitten. If that bomb goes off, That's a lot the of blaze will blaze. ignite in a firestorm. If that bomb downstairs goes off, it'll be just what Derval promised. Smoke will darken the sun. As the city goes up in flames, there's gotta be a way to stop it. No mitäs hittoa? Ei juuri nyt ja... Hetkinen. So, is that thing gonna go off? Noniin. If we can get rid of it somehow, the blast will be much smaller. If we can get rid of it somehow, the blast will be much smaller. No, reviinkö mä sen jonnekin vai mitä sä nyt helvetti haluat?
Siellä vuotaa, joo. Ei. Se on taas joku skriptipuhunta homma, että se toimii. Hetkinen. The thing is, I'm not a big fan of bombs. Especially being near them. No mitä vattua sä nyt haluat? If we can get rid of it somehow, the blast will be much smaller. Niin no, olisi ihan kiva avata tää ovi ja työntää se huit sinne vadaan, mutta nyt taas mä en jonkun bittinikkari skripti osaa nyt hypätä. No. Vai olikos tää nyt joku semmonen pitää ulkopuolelta? Ei saatanaa voi. Shouldn't you be back inside with the captain? Kiitos. Will we get any warning before it, blows us to smithereens? If we can get rid of it somehow, the blast will be much smaller. Siis mä tekisin... Ilmeisesti näille pitäisi nyt jotain niinku tehdä. Ei se puhuminen ei nyt vie tuota pommia pois, se on niinku, se on se juttu. Eikä auta tää saatana Google-lenssikään kyllä yhtään mitään, vaikka kuin hienot on graafiset jutut ja näin edespäin. Siinäkin on joku, mutta nyt. Maybe there's some way I can open this window to get rid of the fuel for the bomb. No niin, he piti semmonen skripti sitten saada. It looks like a wooden bracket. Näin. Not very strong. Videopelin kehittäjät yksinkertaisuutta niihin graafisiin juttuihin ja tämmösiin. Ei tarvii tehdä niin saatanan monimutkaisesti. Help me push this out. Okay. Brute force, I'm good at that. What'll it do? Save the city, I hope. But when the blaze falls, run for it. Because the booby trap on the bomb downstairs is gonna get set off. Will we survive? Probably not. Now push. We did it! Dervahl's best shot, and Meridian's still standing. This isn't over. Dervahl said he'd make a VOD watch. No way. To do that, he'd have to get into the palace, and that's too heavily guarded. Get back there, just to be sure. I'm gonna look around. Maybe Dervahl's men left something behind when they planted that bomb. I got it. Don't worry. If he tries for the palace, he's finished. Eikä nyt haluisi olla pilkunnussia, mutta olisi ehkä kannattanut ensiksi katsoa, ettei siellä alhaalla ole mitään perhettä tai lasta leikkimässä nukeella tai näin, mutta luojan kiitos. Videopeleissä vedetään mutkat suorisia, elokuvissa ja sarjoissa ja näin edespäin. Tutki alue. No tutkitaan alue. What happened to that building? Boot tracks. Was it an accident? With just a bit of blaze in them. What caused the explosion? Seuraa jälkiä. Was in that warehouse. Can I interest you in a reasonable share of a lucrative opportunity? You mocked my words. What happened? I haven't heard a blast like that since the liberation. Could you spare a moment to speak of the finer things?
There's smoke rising from the edge of the mesa. Are we under attack? The tracks lead inside. Another one of Dervahl's hideouts. Pitääkö mun taas kannata tää oven nuppi? Eiku tänne. This must be where Dervahl assembled the detonator. Dervahl did find a way into the palace. Niin että... Hetkinen. Niin alaspäin, joo, kyllä. Wish I could be there to see. Fight or run. No jaha. Look at you, Avad. The wriggling runt of a maniac king. You robbed me of my right to kill your father, so I'll have to settle for you. I'm going to enjoy watching the Karja burn, even more because you'll be watching with me. Say goodbye to Meridian, Avad. Breathe in the stench, and choke on the ashes. Something's wrong. It didn't... I didn't hear anything. There's a bit of smoke rising from the mesa's edge. No! It should be a firestorm, not some belch from a charcoal burner! Tommosen kuninkaan niin suojeluskaarti läpi pääsee aika nätisti. Tommonen joukkio siis. Jaa, ei kun se pitää painaa eetä. Näin, nyt sen voi tuhota. Noin. Voi luoja. Pääseekö sä itse ylös sit vai pitääkö auttaa? What's this? Oh. You must be the Nora who bushwhacked my camp. And disabled your bomb. Did you now? Well, bomb or no bomb, I'm gonna splatter that throne with blood. First yours, then Avad's. We've got company. Oh! Why does Avad always do the fighting? You're not gonna see. Okei. Ei älä mitään satana ansoi rupee siihen. I've led an army. Killed kestrels and ravages. A savage is nothing. Don't let up. It's not over yet, Nora. Any good Oseram tinker will tell you. Always have a third plan. Totta kai, aina on jotain hienoja hilavitkuttimia.
Never do the work if you can get a machine to do it for you. Had worse. There's always worse. Mihin se? Ah! Those majestic, murderous glinthawks! Joo, just. I hope you like fighting these Ei mulla things, perkele because oo. there's more in the way. Ole höpöttämät ja kuole jo. Niin, et yksi ainut kuntoputeli. Alright, tää on ihan hommaa. Älä nyt painele juttui. Noin, alas. Mitä se on? Siinä. Voi kun on niin vaan nappula. Aha. Now's my chance. Hei. Oh, on se niin satana pieni hitboxi, että tulee se homma, että voi tehdä sen kriittisen itkun. Mitä helvettiä? No niin, tulee nyt alas. Joo, ei. Älä nylkytä nyt niin. No, koita nyt helvetti tulla sieltä alas. Ai. Oh joo. Oi hyvänen aika. As much as I wish Ursa was here to kill you, I don't mind doing it for her. Go ahead. I'm not afraid. Except that knowing you, Aaron, you'll screw it up! I know what you are afraid of. Going back to Mainspring in chains. Every clan in the claim wants you dead. And they know how to make it hurt. They'll even bid for the privilege. It's just like you to get someone else to do your killing. Shut up! You're at the Sun King's mercy now. Taas höpötetään ja praatataan ja
Puhu Avadille, puhu Erendille, puhu Deravahdille. Oi voi. Kyllä aina pitää niinpä puhua. Aloy. I was just thinking about Ursa. She would have killed Dervahl on the spot. I know it. That's why she went out to meet him in the first place, to put him down. But she also told me to grow up. I gotta admit it burned a little when she said that, but I'm trying to take it to heart. And I guess growing up means putting what you should do in front of what you want to do. Right? You're asking me? I'm pretty sure you're older. Yeah, but I don't act like it, do I? You did with Dervahl. Don't give me too much credit. Part of me still wants to wait for a quiet moment and wring his neck. Yeah, but you won't. Because you're a good captain. Come on, stop. You're gonna make me tear up. Well... I know. You gotta go. Killers to track, machines to master. All before breakfast. You know what? When we met, I thought I was a big shot talking to a pretty girl hidden away in the middle of nowhere. And now I see that I was just lucky to get a minute of your time. Try not to forget about me while you're out there changing the world. I hate to tell you this after everything you've been through, but there's another fight brewing and I need your help. Helis and his fanatics are coming for Meridian. No rest for the weary, huh? Well, don't worry. I'll be there for you. Mm-hmm. Aloy, to say you have my gratitude feels woefully insufficient. You saved my life. You saved Meridian. And because of you, there will be justice for Ursa's murder. We can mourn her knowing the truth, without painful uncertainty. It's hard to imagine where we'd be without you. Avad, stop. There's something urgent we have to... I know, but please, just listen for a moment. I want you to stay in Meridian. What? Why? Well, to start with, you kept the city from going up in flames. You're strong, shrewd, capable. I could use someone like you at my side. It might be worth taking a moment to examine what you just said. You just lost Ursa. A woman who stood at your side and could easily be described as strong, shrewd, and capable. It's pretty clear how you felt about her. And now you're asking me to take her place. Is this a job offer or a proposition? By the sun, you do indeed share much with Ursa. Including a withering eye for foolishness. Please, accept my apologies. Seems I'm getting ahead of myself. I need some time to resolve my feelings. But you had something urgent to discuss? Helis is preparing to attack Meridian. It could come at any time. By the sun. Wait a moment. I want Murad to hear this. Aloy, the Sun King tells me that you bring grave news. Please, tell us what you know. Helis commands a legion of fanatics called the Eclipse. They will attack soon from the west, with an army of ancient war machines. But that's not the worst of it. They'll bring a mind with them, god, demon, machine, whatever you want to call it. It's called Hades. And it doesn't want Meridian at all. It wants the Spire. And if it gets there, it will send out a call, waking more ancient machines, more than we could ever defeat. All will be lost. We can't let that happen. I'm trying to understand, but my responsibility lies with Meridian. Meridian isn't the target, Avad.
You have to defend the Spire. Perhaps the Vanguard, Your Radiance. Yes. Send them to the Spire. Aaron knows Aloy. He won't question it. And have the city guard fortify the western ridge. There they can be seen to protect Meridian and the Elite, where the Spire rests. Now, it will take time to prepare our defenses. Please, tell me what you know of our enemies. Everything. I don't know about everything, but I'll tell you what I can. Moitteettomalle. Voi. Helvetti, kun tästä täytyy niin monen kekkeruusia puhua, että saa hommat tehtyä ja näin edespäin. Pitkä aikoja. Quietly does it. Panic in the city will only create another enemy. And do keep me appraised of each new arrival. Thanks to her, my daughter wants to dress like a... Aloy. Preparations are underway on the ridge defenses and at the Spire. Word was sent to every corner of the Sundom. Our allies offered their steel. Some came for Meridian, others for shards. But many came for you, by name. For me. Don't be so humble. I suppose all we can do is wait for the attack. Exactly. It's not a feeling I cherish, but our spotters at Evening Sign report there's still no movement in the west. So, if there's more you need to do elsewhere, seize this time to do it. Otherwise, I've made the apartment of Olin Delverson available to you. You can sleep there, if sleep comes. Frost always said, sheer stubbornness is all that keeps you upright. Lepää ennen viimeistä taistelua. Käy molemmilla puolustusvoimilla. No voi helvetti sentään. Mä tekisin nyt kyllä sillä tavalla, että ennen kuin tuo NS-viimeinen taistelu alkaa, niin me tehdään sillä viisi. Me hypätään tohon. Ja. Noin. Siinä on nyt otettu viimeinen setti. Mä en ymmärrä. Ei taida olla niinku mitään aarelaatikkoa tai vastaavaa, mistä saatais sen verran ressuja, että saatais sen verran vaapukkamehua, että saatais tuo himputtisetti. Juu, ei sitten ei millään. Tehdääs kyllä itse asiassa nyt semmosen tempun, että tai no, itse asiassa me tehdään se seuraavassa jaksossa, eli 12 episodissa. Haetaan vaapukkamehua sun muuta vastaavaa ja näin edespäin. Mut se on siinä. Melkein 3 tuntia tuli tätä väännettyä ja näin edespäin. Saatiin ihan kiitettävästi homma eteenpäin. Mutta en kyllä kuolemaksenikaan muista, että onko tuo nyt se niin sanottu viimeinen taisto ja sen jälkeen päästään sitten tähän Frozen Wildsiin vai miten tää sitten menee, mutta se me nähdään seuraavassa osassa, joten iso kiitos katsomisesta, seuraamisesta, jne. Muistakaa painaa tykkäämispainiketta ja me nähdään seuraavan kerran jaksossa 12. Joten mukavat illan jatkot, nähdään seuraavassa osassa. Se on moro.